किंतु बीजेडी भविष्य कौन बीजेडी रही रहिबो बीजेडी एमती जो कन्फ्यूजन होची एते बड़ विचार विमर्श एबे समस्या आसिले विचार विमर्श करवाटा कौन भूल कथा विचार विमर्श तो हबो ना आगु केबे हो नथला ना 24 वर्ष धरी आ 24 वर्ष दल श्रृंखला चली समस्त विषय सठिक भाव चली एबे कौन असुविधा हला आज ये जदि सस्मित पात्र पाए घटना सस्मित पात्र जो केमती सस्मित पात्र कौन बिना नवीन बाबू निर्देश रे पार्टी शुणु आपण मूल लोक कथा न कही सस्मित पात्र जो मूल लोक पर आम सामना रे कहते से दिन से आपन को कहले कौन हम ताले मुन्ना खान पई गोटे निर्देश आउ सस्मित पात्र पई आ गोटे निर्देश के देला सेटा ही आमे भी कंफ्यूजन रे रहिछु तेणु आमे पचारिबा को चाहूछु जे दलर गोटिए सिद्धांत दुई जन केमिति दी प्रकार हला सेटा प्रकृत प्रश्न आपण मान प्रश्न सारा ओडिशावासी आपण भाबुचंती कि मोदी चाप बीजेपी चाप बर्तमान बिजु जनता दल उपर बहुत मात्रा रही जो चाप को संभाळिबा आ संभवपर हो पारुनी अदरवाइज हुए तो ईडी सीबीआई इटी एक्टिव हो बड़ धरणर गोटे कंपन तैयारी हम जदि सेंट्रल गवर्नमेंट को माने रगांती नवीन बाबू आज जाए स्वच्छ राजनीति कर तांके जदि दलीय सूत्र रे कहवा गले इक्यू डिस्टेंस मेंटेन प्रथम दिन करके आछंती ना कांग्रेस सहित ना बीजेपी सहित सार जहाँ कहते जे बीजेपी द्वारा यहाँ निर्मित माने बिजु जनता दल गठन होती जहाँ भी होती सत कथा मु भी मो छात्र जीवन रु प्रथम मु एएसएफ रे थिली तापर बिजु बाबू को आह्वान कर छात्र जीवन रे मु जनता पार्टी जनता दल होगी बिजु जनता दल रही मूलरू बिजु बाबू को आदर्श रे आमे आसिकी राजनीति करी चलीछु वर्तमान पर्यंत किंतु मु जति भाबुची जे नवीन बाबू को भलिया गोटे धर्मनिरपेक्ष नेता अवश्य इश्यू को लेकिन से पूर्वर मध्य एनडीए को समर्थन बाहिक भाव देइछंती 270 हो बा 370 हो सीए हो अन्यान्य जहाँ सब रही किंतु वाकअप बिल उपरे तांके स्पष्ट करी कहिथिले जे आमे वाकअप होइथिले तापर मत परिवर्तन कले और कोन सेटा किंतु मु जानिनी केतेबेले कोन हठात हेइची खारला 48 घंटा भीतर आपण देखिबे 24 घंटा भीतर 24 घंटा भीतर 3 ରୁ 4 थर निष्पत्ति परिवर्तन हला थरे कोआ गला आमे विरोध करबा तापरे कोआ गला आमे विरोध करबानी तापरे कोआ गला जे आमे विवेक अनुसार वोट दबा तो एमिति कन्फ्यूजन काहे के होची कारण होची मु आपन कहि सछि जे यार मुख्य कारण होची जे नवीन पटनायक जने नेता नहुंती ना इतरे मोदी बीजेपी रे गोटे बड़ चाप अछि क्यांको ऊपर हेई पारे चाप थाई पारे किंतु कहार चाप रहिला बोली तांको दलर जांको नेता बोली को आउची से कोन करचंती से तो दृढ़ भाव तार मुकाबला करबा उचित ना मु सेइत पे कहूची जे नवीन पटनायक जने नेता नहुंती तांको हठात करके आनी के ऊपर लदी दिया गला नेता हिसाब रे एवं से मुख्यमंत्री हो गले बोली चलला से ताकर दल ऊपर नियंत्रण रहिला किंतु वर्तमान से नियंत्रण नाही 5 थर जाको मुख्यमंत्री करिसंती आ से नेता नथिले आज 5 थर एते विपुल मात्रा रे जय हे कि आछथिले कारण सेटा हो जोटा अवस्थार कथा कांग्रेस दल सुन आज नरेंद्र मोदी जीति की आसुचंती सेटा अवस्था कहबा ना व्यवस्था कहबा व्यवस्था नुहे ईवीएम व्यवस्था रे कोन जितुचंती बोली कहबा ईवीएम ना ये व्यवस्था रे जितुचंती अवस्था रे जितुचंती बोली कहबा आपणकर जते बेले जदी ईवीएम जदी एमिति होउची ताले केरल रे भारतीय जनता पार्टी जितुनी काई की तमिलनाडु रे जितु नाही कर्नाटक रे जितु नाही काई की एवं एठी हिमाचल प्रदेश रे जितला नाही काई की उत्तर प्रदेश रे बेसी पार्लियामेंट्री आसन समाजवादी पार्टी पाइला काई की तेणु करी की एटा जिते बड़े आम जितवा से ईवीएम टा ठीक जिते हारिबा से ईवीएम जो आम हारिगलु ये धरनर कथार किसी गोटे सत्यता अच्छी बोली मु विचार करनी जो कथा कहले नवीन बाबू नेता नुहंती सेही कथार उत्तर रे मु कहले नवीन बाबू 5 थर मुख्यमंत्री ओडिसा मुख्यमंत्री सांसद भी थिले मंत्री भी थिले मु जानी छी
ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଂସଦ ଥିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଦେଖି କଥା ବି କହିପାରୁନଥିଲେ କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ନିଜେ କଥା ସେ କହିପାରନ୍ତିନି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ସେଟା ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବା କଥା ତେଣୁ ଏଟା ଗୋଟେ କେବଳ ଗୋଟେ ସମୟର କଥା ସମୟରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ମାର୍କ କଲେ ବି କ'ଣ କହିପାରିବେନି ଯେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ରହେ ଏ ବାକ୍ୟଟି ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ବାସ୍ ତାର ମାନେ ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତା ଦେହରେ ରହୁଛି ଯେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇପଡ଼ିବେ କହିବେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ଅସୁସ୍ଥତା ନେତୃତ୍ୱଟା ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି ସୁସ୍ଥତା ଅସୁସ୍ଥତା ଉପରେ ନଥାଏ କିଛି 24 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁଠାରୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ ଥିଲା ଏ ଦଳ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୋଷ ପଦାକୁ ଆସୁନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅତୀତରେ ଅର୍ଲି ଫେଜ୍ରେ ଆସିଛି ତାକୁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରାଯାଉଥିଲା ପାର୍ଟିର ଅନେକ ନେତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଜି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହାରିବାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୁରୀ ନାହିଁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅନେକ ନେତା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତ ଦେଇପାରୁନାହିଁ ଦଳ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବାରମ୍ବାର ମତ ବଦଳାଉଛି ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଚାପର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏତେ ଦୃଢ଼ ହେଇକି ଥିଲା ତାର କାରଣ କଂଗ୍ରେସର ଏଠି ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସେଟା ନଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯାହାଫଳରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏତେ ସୁଦୃଢ଼ ହେଇକି ଥିଲା ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିଟା ଯେହେତୁ ସୁଦୃଢ଼ ହେଇକି ଉଠିଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ଦୁର୍ବଳ ହେଇପଡ଼ିଲାଣି ଆଉ ସବଳ ହେବାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସଂକେତ ମୁଁ ଦେଖୁନାହିଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏଇଭଳି ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଛି ଦଳର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ'ଣ ରହିବ ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଧରଣର ଝଡ଼ ଉଠୁଛି ଆମେ ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯେଉଁ ଝଡ଼ ଉଠିଛି ତାର ଗତିପଥ କ'ଣ ହେଉଛି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ପଲ୍ଲବ ଲାମା।